Satu lagi yang identik banget sama Belanda, apalagi kalau bukan kincir angin. Masih ada ratusan kincir angin di seantero Belanda, sebagian besar berfungsi, lainnya direstorasi dan dipertahankan di museum. Di Amsterdam, ini satu di antaranya. Windmill van Sloten. Namanya sesuai dengan lokasinya, yaitu sebuah desa di sisi barat Amsterdam, Sloten. Berdiri tahun 1847, kincir ini berfungsi memompa air kembali ke sungai. Jadi semacam sistem antisipasi banjir gitulah. Oh ya, yang dari tadi nemenin sambil jelasin ini itu tuh namanya Fatah, lengkapnya Robert Fatah. Fatah ini warga Belanda, berdarah Indonesia. Fatah jadi mu'alaf sekitar 4 tahun lalu. Cerita hijrahnya pun terjadi di Indonesia. When you first converted, how did you feel, or what did you experience? I was in Jawa Sunda when I took my shahada at the Gunung Padang, situs Gunung Padang, and then there was a lot of build up to the moment of that shahada because I knew I wanted to make a choice on that specific journey to Indonesia, that I wanted to make a choice, yes or no, for Islam. And then finally over there, when the sopir said he wanted to leave, he said like, okay, I want to pray, and then after that we leave. And that at that moment, knowing that I would leave the situs, I felt like, oh wow, I want to pray here. I want to pray, and I want to pray with you together. And that's when I said, mau sholat, mau bicara syahada, and that's when I break down and cry. And then from there on, my Islamic journey began in Indonesia. Fatah dan sejumlah mu'alaf serta muslim lokal Amsterdam mendalami Islam, salah satunya di sini nih, PPME atau Persatuan Pemuda Muslim Eropa Al-Ikhlas. PPME Al-Ikhlas merupakan komunitas muslim Indonesia di kota ini. Cukup lama menimba ilmu, sekarang Fatah juga jadi salah satu pengajarnya. Dia mengasuh anak-anak di madrasah minggu. Kali ini, Fatah berkisah seputar Isra Miraj. Sambil bercerita, dia pun meminta para santri cilik menggambar buruk, makhluk yang menjadi tunggangan Nabi Muhammad SAW dari Masjid Al-Aqsa menuju Miraj. Buruk berarti cahaya atau kilatan. Fatah punya alasan khusus meminta anak-anak menggambarkannya. Fatah, Yeah. why did you ask the kids to make the buraks, to draw it? Okay, so I asked them because it can be very difficult to keep their attention, and I'm learning now about how it is to teach the younger. When I'm asked to help with the other lesson, we teach a group of children that is actually a little bit older. Okay. And now the youngest, yeah, it's difficult because at one part I understand that they know more about the story of Isra wal Miraj than me, but at the same time it can be difficult to tell the story. And then how do we get it interactive and creative is by making them draw. The burak, Yeah. you know? Yeah, that's true. Madrasah menyatu sama masjid, jadi rumah ibadah, ruang belajar agama. Tempat ini masih punya fungsi lainnya, yaitu sebagai pusat kebudayaan Indonesia. Komunitas ini pun memberikan pelayanan bagi siapapun yang ingin tahu, ingin belajar, dan ingin mendalami Islam, termasuk mendampingi warga yang ingin jadi muslim. Berikut rangkaian prosesnya, seperti pada mu'alaf asal Bulgaria ini. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Takbir. Takjub, bangga, bahagia, campur-campur rasanya. Melihat langsung makin banyak orang yang menegakkan agama Allah. Insya Allah berkah bagi semua. Seperti firman di surat Al-Baqarah. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.